Good morning. Pipitas tayo ngayon ng pala para sa ating almusal. Pipitas tayo tapos yan. Talbos kamuti. Pipitasin natin yan. Unahin ito ang palaya. Ayan o. Pipitasin na natin yan. Yan ang palaya. Yan o. Ang palaya. Pipitasin natin yan o. Yan o. Ayan. Op. Daan. Pipitasin na natin to. Yan o. Pipitasin na natin itong palaya. Yan o. Ayan o. Up. Ay nako, wala. Baba. Pipitasin natin yan. Yan. Yan talong bunga o. Yan. Pitasin natin. Hindog na. Pitasin natin ito. Tapos yan. Baba lang natin. Baba lang natin muna. Pitasin natin yan. Ayan o. Oop. Masalo. Masalo mag-camera eh.